so cute. Thank you. Like, share, and subscribe. Thank you. It's very sleepy. I just want to go in hostel. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Welcome to our channel. Do এয়া subscribe. মোৰ ফ্ৰেণ্ড কাব্যশ্ৰী। Hi. চ' আজি আমি আছোঁ খানাপাৰাত এয়া মেজাৰিং টেপ লৈ আছো কাক কোন আহে তাকে জুখিম কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত হেল্থ চেকআপৰ কাৰণে আহিছোঁ, মানে ষ্টুডেণ্টছখিনিৰ হেল্থ চেকআপ কৰাম। আমি আহিছোঁ নাৰ্ছিং ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু বাকী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাকো আহিছে, অপট'মেট্ৰিক, ডায়েলাইচিছ তেনেকুৱা। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, কি কি হয় নহয় মই দেখাই যাম। আৰু আজি ইয়াত কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেমো আছে কিবা কিবি, চ' আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। हाय, Like, share, subscribe बोलो. Like, share, and subscribe. Flying kiss दे दो. Flying kiss ऐसा कर दो. Kiss दे दो. Kiss. Like it. ऐसे करो. करो. Recording started. क्या खेल रही हो? खेलो खेलो। हाय, क्या खेल रही हो? खेलो खेलो। वाओ, तुम लोगों ने बनाया है? क्या नाम है तुम्हारा? काव्यश्री। और तुम्हारा? ओके। कौन सा है तेरा विंडो चलता है क्या? बैटरी में चलता है. चलाओ, बैटरी खत्म हो जाएगा तो मरूंगा मैं। तो बैटरी से पढ़ो. और दीदी इसको मत छूना. ये वाला? वाह, बहुत अच्छा बनाया है तुम लोगों ने। थैंक यू. सोलर कुकर खाना बनेगा। ये चलता है। तुम्हारा नाम क्या है? सीजन श्रेया कश्यप. तुम्हारा क्या है? प्रियंका राय. तुम्हारा क्या है? मेरा वाला ये वाला. नाम क्या है? अकेला तुम नहीं, अच्छा है। तुमने अकेला बनाया है ये सब? ओह, तो ये गिर गया सोलर कुकर।
नाम क्या है? राजवीर कौन? सो क्यूट. थैंक यू. आज नाचने वाले हो? ओके ओके. আৰু ইয়াত সৰুকৈ এখন বুক ফেয়াৰো পতা হৈছে. চ' চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ কিতাপবিলাক সজাই থোৱা আছে. সৰুকৈ বনাইছে বাট ভাল লাগিছে. ইমান টায়াৰ্ড লাগিছে চাই টায়াৰ্ড ফেচেছ. very sleepy I just want to go in hostel and sleep Manoj Kumar Majumdar আৰু এতিয়া হৈছে লাঞ্চ টাইম আৰু এইখনেই হৈছে মোৰ থাল আৰু বাকী কেইজনীও লগতে খাই আছে আৰু খাই বৈ এয়া সিহঁতৰ প্ৰগ্ৰেম খতম হ'ল আৰু সিহঁত গ'ল. আমিও যাব ওলাইছোঁ আৰু চ' এনেকেই বিদায় দিলোঁ আৰু সকলোকে. আৰু এইখনেই হৈছে স্কুলখন, কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় খানাপাৰাত আছে যিখন. আৰু এয়া আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি বাছো আহি গ'ল. সকলোবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট লগতে আমিও উঠিলোঁ আৰু চ' আজিলৈ আহিছোঁ. বাই.